For today's video mga badi, wanay na pugo ninyo kay maglista na pugo diri sa akong mga utang. Utang nga walay kaimpasan. So sa dili pa ta dira magsugod sa atong paglakaw no, mamilo sa ta dirang dapita kay laki bungkag kaya nga atong kwarto. Unang napaghunahunaan ginako karon nga adlaw nga ako sa nang limpyuan dira nga akong kwarto kaya nga akong kwarto mura nagwalay naghinlo. Hinlo lang gid ko dirang dapita kay naa may kamera. Pero kung wala nay kamera dira agas man ang maghinlo sini. Yaan na diyang dapita nga kalat kaayo. So karon day nga adlaw mo ato na pugkugon ani magsuroy ko ani. Magpasingko-singko siguro ko didto ba. Unya dili ginamawala dira nga tong relo dirang dapitan no kay kung walay relo wala tay orasan dira di ta kabalo kung unsa nay oras. Og isa pa ni sa dili mawala gid sa ako kaning napalit nako nga pahumot kailangan din ako magpahumot kay para po dili ko mabaho. Basin unya kung nay moduol na ako maingon nga baho lagi ka. Sus kapilingon na lang gid kaayo. Okay. So wala na kita paglangay-langay dirang dapitan no kay hapit na gini alas 11 mo nang naglakaw na lang dayon ko dana. Ang ato yung panahon karon murag ni bagay-bagay siya sa akong gisuot karon ba kay sobra kainit kaayo. Murag ni hayag-hayag biya ko gamay. Gamay ra po dili dako. Kay kung dako na to ang atong kahayag-hayag dani mura na tagwek lady. Okay. So wala na di ko nagdala daning payong kay lagi maglisod na pud ko dani og dala kung unsa manggaling akong dalon dani. Unya diring dapita og grabe kay kasada kay dagan kay mga tanaw. Unya dili pa gina magpahuli ang atong sapatos dira nga puti no. Bidyohan pa na to dira gapil no kay para po dili masayang ang atong promada ba. Okay. Bisag unsa ginakainit dire sa Pilipinas dili gina mawala ang kape. Samot na akong sininin. Tan-awar gina ninyo akong gisot o nay drawing kape. Munang dili gina mawala gyud kay favorite man kay na nininin. Okay. So kay naa man ginag-uso daw kuno karon nga lain nga sakit magmas na pud ta dani og balik. Naglisod bigid ko na nagmas kay lagi nagawit man ko og cellphone man ang naglisod pud ko dirang dapitan. Pero ako gid maglakaw mga badi magdala gid ko dana og mask. Kay para pud dili abog ba kay kung makauli bitaw ka pagkalungat nimo itom na imong kalungat. Dili na green kay itom na kay tungod sa abog. O di ba? Munang ako na lang pud ginabuhat magdala gid ko dana og mask kay para pud in case lang ba. Okay. Unya pagkaabot din ako sa kalsada nakatabok na ko nakasakay dayon ko kay lagi naa may NHA. So kaning NHA nga sakyanan moagi gini siya sa Carmen. Unya mosulod pa gini siya sa merkado sa Carmen nya makita pa dito ang Unitap, Naigayzano, pareha gid sa Kugon. Unya pag umana dito kay na may mga naog pag umanda yun mo diretso na pud na siya sa Kugon. Unya diring dapitan ako nakitaan manggalam kay kukuhaon pero dili man ato labian sa nato gamay. Okay. So bisag unsa pa kainit dirang dapitan no kadili gid mapugngan ang kalaagan ni Ninin. Okay. Pagpipila ka minuto nakaabot na mi dire sa Carmen gyo dire sa merkado dapit nga na ang ilang Unitap. Lahi ra gid diri ang ilang Unitap no kay color blue ang ilang building. Unya pag-abot sa Kugon color violet na. Pero ang color sa mga uniform sa mga staff didto kay blue. Mo gana ilang uniform. Ang building ray nakalahi. Unya kay nagulan-ulan man gid sa bukid-bukid. Ang suba nato dirang dapitan murag kapi na gid na. So nakaagi na mi dire sa simbahan o dire din mi sa Gaston Park. Dabi kay katsada diri aw kitang-kita gi kayo ang park bitaw diri pita o plaza ba. Kani nga plaza dool ni siya sa City Hall. In fairness dako-dako pud diri ilang City Hall murag among balay. Ay charis. Unya kay daghan-daghan pa magita daning giagian nakaabot na dai mi diri sa university. Ay charis. Diri bitaw sa Xavier nga eskwelahan. No, muna na siya basta kay muna na siya. Mahaba-haba gineda ni atong video karon no kay mahaba-haba masad niya akong video karon. Ha? Unsa daw? Ato na lang gid ning gipaspas diring dapita kay para pod mahuman dali ning akong video. Unya sa wala pa day kabalo kung asa ko dapit mag-agi diri day ko dapit mag-agi no mahunong ko diri dapit. Bitron tapos maliko dayon ko. Unya magbaklay-baklay lang di ko diri dapit. Unya makita din ako akong mga silingan sa konsuelo. Mukatawa siya, mukatawa lang po dayon ko ina naman ko. Himansinon kay ko ba pero kung dili ko pansinon ay wala. Lakaw diretso walay pa namili. So magadi ang diferensya sa Unitap sa Carmen og sa Kugon. Ang color ay naka-diferensya sa building. Violet diri sa Kugon niya pagaboten dito sa Carmen blue na. Unya atbang ra pod ang Gaysano. Muni ang katsadahan diri kadaghan kinagbaligi ang mga prutas pwede ra ka magpalit dani ang dapita. Pero kung naala gid dakop ay sigiya silag dagan. Kay basig unyag madakpan na kalas-kalas lag og kwarta kung madakpan nga naabaya na. Bayad man siguro kung madakpan kung imong kuwaon ang imong baligya kung kuan ba basta kayo nadakpan madakpan ka kung kailangan nimo kuwaon imong baligya murag naman siguro nay bayad. Pero dili na ta maglangay-langay dirang dapita kay gutom naman ko hapit naman alas 11 mo na magpalit na lang po dayon kon diring dapita kay para po dili ko magutom. Mahirap na mabuang. Basin unya magsayo-sayaw ko diri. So kanilang day akong ipili nga akong kanon karon no kay lagi para po mas madali. Unya with Diyos na ni siya sa halagang 99. Pero wala ko nag-expect dani dili man sa panglait no. Grabe gi kay kaparat
parat ang ilang itlog. Kanang bitong puti sa itlog paratig kayo. Gagwanta nang nako ang kaparat pero dili gid magwanta. Nabinlan pa gid siya. Pero unsa-unta man kay mo naman ginailang panglasa. Siguro sa ako parat pero sa ila dili. Pero dili na ta mabalakan dirang dapita kay nagpalit man pud ta danig minggo plot. Pangpabusog pud og samot ani ba. Medyo ni dako-dako ba dani akong tiyano kay tungod kay nagkaon pa ko kanon nagkaon pa gid ko danig minggo plot. Ako lang sa karon isa ang magkaon no sunodan ang pundayon mo. Okay. Unya dili na lang pudayon ta dira maglangay-langay no nagpalit na lang pudayon ko sa akong mga kinahanglan. Katulad gid mga kinahanglan na nga akong gipang palit wala na tong uban. Unya nagkuha pa gyud ning dapita kay abi man ako wala tong dinusina bitaw ko to bitong basta kay dosina. So ako na lang pudayon ang giduha dira ang dapita kay abi pala gina wala gitong buo na. Unya kay naa may buo ako na lang pudayon giilistan kay para pud hapil lang tanawa gid na ninyo sa halagang 100 ka. May 28 pieces ka na. Agay. Nya ang sunod na lang pudayon na akong giadtuan no kay kaning Palawan kay dili man gid mawala ang Palawan kailangan man gid na ako tuon yun yan ani na lang pudayon ko diri sa ibabaw dayon sa unitap. Ha, ibabaw sa unitap or tapad sa unitap na gid ni. Kay magpalit lagi ko diri og saging. Kay gusto ko magi ko sa akong kauban nga magpalit to kuno ko og saging. Yun napalit na lang pudayon ko og mais bugas. Unya pagkataod-taod ni uli na lang pudayon ka kay para po dili ko malangay og dili ko maabsan sa ulan kung muulan man gani. Unya ina na lang nakagamay ang akong gipangpalit no pero hapit sa nag 500. Apil na tong wala na nga bidyuhan. O di ba diri na lang daytaman. Thank you for watching. Bye.